Ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводорои канал. Имрӯз 29 сентябри 2023 моҳи сентябрам ба охир расида истодааст. боз як рӯзи дига мондагааст дӯстони азизи мо. баъдан баъд моҳи октябр. имрӯз ҷумъа бозор. мо навор мегирем бозори минтақаи якума. имрӯза бошад рубли русӣ баробар аст ба 113 сомонӣ. Адаси валючка бошад агар 111 сомонӣ аст. ҳоло мебинем ки нарху навоҳои бозор ва инчунин баъзе аз маҳсулотҳои маишӣ нархашон чанд сомӣ бошад. дӯстон хай мерем навора давом метем. босигар дар ин мурғбозори мо на он қадар мурғҳо аст. хай ва гуфти ҳамун матали ки элак баҳона дидор ғанимат гуфта ҳамин навор менем ки баъзе аз ҳамун дӯстонатон шумо дар ҳамин наворҳо мебинед. бо як ёдшон мекунед, хусусан дар ғарибиҳо моро нигоҳ мекунед. каналанда агар меҳмон бошед, агар дӯстон ҳатман обуна шуданро фаромӯш намекунед дӯстон. инчунин лайкҳоро мезанед то ин ки навори мо пурбинандатар гардад. дӯстони азизи мо хайзонда аз якчанд мурғи харгӯшҳо ҳаст. ҳаворо навор мекунед. баъдан бо шумо худоҳофизӣ мекунем дӯстон. навор мо аз ин шефи бозор сар мекунем. ҳамин дикина 900 сомон савдо шудигая. 900 сомонӣ ҳамин дикан савдо шудигая дӯстон. 900 сомонӣ мани чӯҷи мокиён аям 50 сомонаш гуфтада дӯстон. 50 сомон. мани чӯҷаро 40 сомонӣ гуфтадааст. 40 сомонӣ ҳамаш 40 ё онаш бо дигар нархошум. Выешь 30 сомон. 40 сомон. Анде? Ну 30 сомон. Ки харгӯша чандишина? барфак ино чандишина? 60 сомони арзон намешад? چین نمیشن که آقای چین باشه اینا بفهمشتی کنم آقای سخوانه که نه چند تا هست؟ که نگه سخوانه که یا مو بوده واردوشون دوی موقتا دو تا خرگوش پنجوی سودا شد. خرگوشوی هم خدری پنجوی بدیم سودا شد دوتاش. اینو این 5 توجه خروسی 5 توجه من 5 توجه راست 70 سومن خروس پوچکش بستگی شده. پوچکا بستگی شده. اینا رو هم هرچی 70 سومن 50 70 گوساله 70 سومنش مکیون نش خروس من یه سرخی توج شده است. این مکیون 60 سومن. کامera میگریزه. این هم 60 سومن. پالونگیش. اینش 20 سومن گوشه من. 20 سومنی. این خروسشوی چند شد؟ چند شد این؟ 40 سومن من. خروسشوی سیاه. مرغ سیاه میکافتی ها همین بازار با من. این چوجار چی؟ 35 چوجار 35 میدونم. این چوجار 35 میشه. من چوجار چهار 15 سومن چه کفته 15 سومن. نه این بود همین که برای شما از همین بزرگ مرغاش نوار کردم دوستو. اما وقت رفته نرخ نواری بعضی از محصولات معیشتی را نوار میکنیم تا اینکه شما نیست
از نرخ نوها باخبر شوید استو اینم 70 سوم 5 توجه پیش بازار نه یکی گفتی صاحبش پیش بازار از روی وزن